सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरिश्चंद्र वंशधर राजा बाहुक शत्रु पीड़ित होई वन मध्य अर्ब मुनि आश्रम शस्त्रिक आश्रय नेवा अवस्था प्राण त्याग कले। सही समय राणी गर्भवती थिले। राणी गर्भर जो पुत्र जात है तार नाम है सगर। समयक्रमे सगर चक्रवर्ती राजा हेले एवं तांकर 60,000 पुत्र थिले। सगर राजा अश्वमेध यज्ञ करुवा बेले इंद्र तांको अश्व को चोराई नहीं कपिल मुनि आश्रम बांधि रखिले। अश्व को आश्रम ठाब करी सगर पुत्रगण मुनि को हत्या करने को उद्यत हेला बेले कपिल मुनि कोपानल भस्मीभूत हेले। सुकौवाच बालक पाई तो समने अयोध्यावासी प्रजा जने विस्मित होइले सकले असमंजस जोग बळे। तार अद्भुत कर्म देखि सगर हेले महासुखी। एबे हो सुण नरनाथ से अंशुमानर चरित। सगर तार मुख चाहि बोइले अश्वान जाई। एमंते पिता मह बाक्ये से अंशुमान गला एके। पितृव्यखात पथे गला पाताले अश्व को देखिला। देखिला कपिल सम्मुखे बांधिला अश्व अछि सुखे। कपिल पाद तले पड़ी से अंशुमान कर जोड़ी। अनेक स्तुति वाक्य बळे पूजिला चरण कमले। बोलोई सिरे कर दे भोनाथ कर मोते त्राही। जीव को ज्ञान देवा अर्थे तोर प्रकाश ए जगते। अविद्या कर्म पथे जड़े तो माया गहन निबिड़े। जीवर बंधन विश्वासे दारात नय गृह बासे। एणु तो चरण कमले ताचित न रहे निश्चले। आजटी निस्तरिली मुहि भोनाथ तो चरण चाही। एमंते तार स्तुति सुनी प्रसन्न चित्ते महामुनि। अंशुमानर मुख चाही बोलंती अनुग्रह बही। कपिल उवाच हे पुत्र अश्व घेनी जाओ तो पितामह पासे दियो। ए अश्व यज्ञ पूजा करी विषम संकट निस्तरी। ए जे तोहर पितृकूले भस्म होइले कोपानले। एहांग मुख्य गंगा जले अन्यथा नाही ए सयले। एमंते कपिल वचने से अंशुमान तो समने। तक्षणे अश्व को आनिले पितामहर पासे देले। से अश्व मांसे यज्ञ करी विषम संकट निस्तरी। अंशुमान को राज्य देई कर्म बंधनु मुख्य होई। अर्ब वचने बने गला अंते से गोविंद लभिला। सुजने शुणी मा श्रवणे ए हरि रस अनुक्षणे। अविद्या बंधु पार होई अंते लभिब भावग्राही। बोलोई दास जगन्नाथ नवम स्कंधे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे अष्टमोऽध्यायः। शुक उवाच एबे हो शुण नृपमणि कपिल मुखु वाक्य शुणी। से अंशुमान घोर बने बसिला निश्चल आसने। मन पवन संयमने संकल्प गंगार आगमे। अनेक काल तप कला सेवने प्राण उत्सर्गिला। तदन्ते ता पुत्र दिलीप गंगार अर्थे कला तप। तथापि गंगा न पाइला कालर बसे नाश गला। तार कुमर भगीरथ गंगा आगमे तप चित्त। से तप कला घोर बने बसिला निश्चल आसने।
ତାହାର ତପ ବଳ ଭାବି ସନ୍ତୋଷେ ମିଳିଲେ ଜାହ୍ନବୀ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ବର ତୁମାଗତ ସମନେ ତକ୍ଷଣେ ଶିରେ ଦେଇ କର ବୋଲେ ମୋ ପିତୃଙ୍କୁ ଧର କପିଳ ତେଜେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ତୋ ବିନୁ ତାଙ୍କ ଗତି ନାହିଁ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବତୀ କେ ସହି ପାରିବ ମୋ ଗତି ଗଗନ ଭୂମିରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ମହିନ ଶିବ ମୋର ଘାତେ ପାତାଳେ ପଡ଼ିବି ଯେ ମୁହିଁ ମୋ ଉଦ୍ଧାରଣେ କେହି ନାହିଁ କିଏ ବା ଭୂମି କି ମୁଁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ତହିଁ ଭଲେ ଧୋଇବେ ପାପ ତାହା ମୁହିଁ ଧୋଇବି କାହିଁ ଚିନ୍ତ ତୁହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରମାଣ ନଗଲେ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ହେମନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଲନ୍ତି ମନେ ଗୁଣି ଭଗୀରଥ ଉବାଚ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମିଷ୍ଠ ସୂଚି ଦୟାବନ୍ତ ଏହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଫଳେ ପାପ ହରଇ ଭୂମି ତଳେ ତୁମ୍ଭର ପାପ ବିନାଶନେ କ୍ଷମକି ନୋହିବେ ସେମାନେ ତୋବେ ଗରୁଦ୍ର ଅବାସ ହେ ଦେହର ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ବହେ ରୁଦ୍ରର ଦେହେ ଜଗତ ବସନ ପ୍ରାୟ ଓତପ୍ରୋତ ତୋହର ବେଗ ସହିବାରେ ତା ବିନୁ ଅଛି କେ ଅପରେ ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଏଟି ସତ୍ୟ ବେଗି ତୁ ସେବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଏମନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ଗଲା ନୃପମଣି ସେ ବିଲା ଈଶ୍ୱର ଚରଣେ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାରଣେ ସେ ଭଗୀରଥ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଶିବ ସନ୍ତୋଷ ଅଳ୍ପ କାଳେ ହେ ଭଗୀରଥ ମାଗବର ଦେବଇଁ ସତ୍ୟ ଏ ମୋହର ହେ ଦେବ ଶୁଣ ଶୂଳ ପାଣି ମୋ ପିତାମହଙ୍କ କାହାଣୀ କପିଳ କୋପେ ସେ ଜଳିଲେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ତୋ ପିତୃ ନିସ୍ତରିବେ ଭଲେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନେ ମୋତେ ଚାହିଁ ମାତେ ଯ ଶିବ